Mama. Oui. Tu vas bien? Rwanda. Mwema, nkumbwa kunani? Rosalie. Nimekuwa na mvula nini? Nimekuwa na mvula nini? 91. Okay. Zambi mesala ngelembo. Sama nimekuwa na mvula yai. Zambi mesala ngelembo. Dika mvula nimekuwa na yao. Ya pesa ngambo kumu pende sepela. Sambolaka bilungu nyonso bana na ngeyo, mpaka na ngeyo. Ekele bilungu ina batumisosa na mwinda, bamesosa na mbongo, bamesosa na ba moyen na ba traitement kasiba kuma na yao. Kaka, beto tumekuza kama pesa ngeki mayarudia ye sepela diaka. Ya ngeyo. Ipe ba sardina, matia ngeyo. Nuati, tula na sardina, tumekuja ngeni ya iloso, ya mbote tumekuja. Katika la radio Shalom na hizo na beno, mambo bila na beno kwa ya. Quelque chose de me fait sangue. Samna ngetula na Zulu, ngepesa kama bonza na hizo tambi, ngesumba mwa maza ya tia. Voilà. Merci. Soia la congiata, soia nota, la belle, la soia Sambula ngeyo, betumekuza kutala ngeyo, kiti antima, nzambe mepesa nge bilumbu ya kiese, bikandinga kwanda na sante ya mbote. Kiese inayafwana na nzutu na ngeyo, nzambe yani nyaki sange na tension yani, na kuma kumete kukisa. Merci. Beto, pasteur Bendo Kumamunu, que pasteur n'a tout est accompli. Alors, on a radio, il y a un partenaire, pour me candidat de tout à la radio. Kaka Rosalie. Merci. 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 Bueno, tu l'as gagné radio, hein? Radio Pendo, elle était désolée que tu l'as gagné. Merci. Allez. Merci. Zambi Sambolande. Nous avons pas qu'à Sambo de la main. Parce qu'il y a qu'un lève dans Zambie, il y a un moyo. Mais pesa beno ilumba bubu yai. Samuti bage kwa ni mingi. Muhimu betena kuyimbelaka ngolue tojali ebele na mokili kasingai ngolue tozana biso ebele kati na mokili asipona biso ngolu pona lelo mama toyeba kiteke un jour akokutana ka likambo mais pona biso ngolu mama ngali ya mumba ki mama na ye anda kopele mama na ngaza beni pona zalelo zape pambole na zwaka na nzambe et na mama na ngali sala ba caprice nini tout ça c'est bien parce que biso pe esingeli to sepela na bato bakomi na mikolo ya boye o biso pe to koma na ndenge ya mikolo ya boye toza spécialité ezaka kangolo. Merci beaucoup maman. Mon pasteur Bendo, il y a l'église, il y a tout est accompli.
mais mon pasteur na responsable de Radio Shalom. Beto me pensé, beto kuza visiter beno na âge de kuma na yao yakele lulendo ya nzambe. Mimi nimesosa ba âge ya ina bima kudia na ba discipline na ba voyager na bankisi ya kunwa me ba kuma na âge ya le yao beto kuza beto visiter nge samna nge sepela na âge ya kuma na yao. Pasteur Bindele landa na radio. Ametuba no mungu dia kapé na mbuta mosque kuna na nje. Nimekuma na âge 1927. Né en 1927. Oui. Donc quel âge? Nimekuma na mvula nini? 93 ans. 1928. 28. OK. Oh, vraiment bravo. Examen sur le kumu. Alors kumu sambola ngeyo betume penser, jige kudia kangeyo. Bana na banko Yawina Amilanga. Oh 87 ans. On va na sala bilanga déjà. Ba meto masoni ka kwa 1900. OK. Juin 2017. Très bien. En tout cas, Anela merci. kusala kaka bilanga. Kena kusala kaka bilanga. Ah, merci. Muno beto na ba partenaire, ba mpangi kesa tsaka beto, pesa mwaki makudia. Beto ba ke ba bibo ba nyonso ya matali beto pesa sango na Radio Shalom. Beto na de baou, beto no mongisa mafuta yake na cholesterol bale na lambi ya ngebi ya yaka. Ya yake sardine, Asa nous allons pour et samedi on a fait ça le sumba et bien allez et en botte pendant ni le kuno anati na mama na batu pasteur ngeki zolange mingi anme boki la beto tumebaka pelo ya mbote ça esa ngeli vraiment ngerudia ngesepela sama na kutula matondo na zambi et était une mon amour et en tête c'est quelque chose de spécial quand il y a Shalom femme nzambi sambula ngeli mais tout le monde quelque chose pour na kati sama kusoma mwandi pa kupesa mambo ngakupita kama bonza ngeli merci Tukutondoleta Tanzania. Msete ya itaja kadi ya muri alijeko. Kanti bwa buli mwe pamoni kama mesha meta pete vitu la mato. Kali sala kubeti sala kanta Tanzania. Kanso kuwa wana ngolo ile ndio kibakalampa subata kamana kaka ni mtakisa. Bakondolo moye. Bakondolo botu pete mvandila. Mfiki feti kama kwange ngeta Tanzania. Luta bosa mulo mwesiri kutuala. Ndombro sama kasana sila sila beneko. Mandombele mankolero lomba biga ngeta Tanzania bobo ya kwako. Mpasibo moma monso makala inga Mungu mangese ye mwana ye mpeke longo tulombele bo. Amen. Amen. Merci. Tata muno mebuta kama muno mekufuaka nikufuaka mtweni apenda kutana kile kwetu baka kusambia nge na ba wangi nyonsi na kitu la kama force na mbona na bao sana msala salu et va tu la nge Radio Shalom kama na kuwaka muziki sambe tu la ba muziki nyonsi ni mali sa papa Kala bilumbu kuza beto sosa pe mo ba radio sama na kupesa beto bilumbu nge ya tsuka ya bana jaga mingi ya bana na kesi. Merci. Okay, merci.
Nani? Marie. Ah. Alors, abota makina jour abota mena neni. Ako kisi santa na ndabwe me ane tukoye bate. Vula nge butoka kange saba ya uve hein. Na ere ina masango tela katonini. 108 ans. 108 ans. Très bien. Alors betume kuiza munu pasteur Bendo. Et jour encore munu kuiza kampena inzo kutala papa. Que pasteur Bendo muke responsable ya Radio Shalom. Yake bulaka mingi. Betume sepela na bamvula ina nzambe mepesa ngeyo yake mingi. 108 ans, 110 ans yake bamvula mingi. Ya mfo ngesepela na ina nzambe mesala ngeyo parce que mingi mesosa age ya ime ya kuma dia kafe. Ya obetu mesola betu sepela na ngeki twadi. Samana bamvula ime mana yao. Wala betu na mafuta ya mbote yakina cholesterol bambe zamani ya zona kuba. Ala mila kangena madia. Ngeke kudia kange betu metu bana. Betu kuiza dia kafe. Betu sepeki sa Maman Marie. Il y a 50 sardines. Je me dis que moi déjeuner yo ton kokila kana moi los kana moi kwanga ngeme ngeyo nani ngeyo bala yao yai ni sako ya loso ya ngeyo ya mbote kama lambila ngenge kudia kange malembe betona kiese samuna nzambi kana ni pesa ngelu lendo hivi yakele pasi mtu kuma na mvula yake yao Beto Radio Shalom ya Bendo Ministries na ba tuke pesa Beto ba moyen Beto mezoza la Lusambolo na ngeyo le sepe la paix na Lusambolo na paix avec Beto me mon paix ya moi fait quelque chose ya fiote ba mo ça et sumaka moi sukali ya ngeyo nimekuno ange nimevoa na ngeyo tena mwana mwenye keka. Mama Sambi, saku muna ya. Tukele mfuku, bala mfuku, tuzile mwenye. Nateye mwana msiuka, kato mwana nako. Kansi nzambi wa, yetata nzambi wa tunti. Otuenda tundatala kaka. Kinangala la kideni kiesi maya. Tondela mwana ngizu wao. Kaka Mari. Esse pera. Mabila ne ngono ba kokende na ye. Oh, nandenge nini susu? Kaka Mari. Yai. Ngolwa. Ba original. Kaka. Un peu soigné. Sabi. Ya yo kila kibozo mema Ya, zibulani. Kaka Beto. Kani photo? Kaka. Bukangi. Kaka Beto. Bon appétit. Merci. Mwana suka ya mama na sepeli mingi na acto bosali ezebele te. Vraiment nzambe azongi sebele. So makaniso eza na beglise ebele en tout cas ndeto otonga penza bolingo ya solo parce que bolingo ya solo ezaka na ba art. Mama ko bisi ba 108 ya solo nazo remercier pasteur ndeka na utoloba bazebele te. Musalo nzambe apesi ye nzambe a continue kokoba na ya pambule penza apambula potango aza kopambula mbala sima kosala ngopo na bato mosusu vraiment akende liboso. Bo kombo na ngai papa Fabien. Bo naye kotala nde koko. Yende naye kotala awa yeko procéder pe naye kokutana na bino awa.
eza eloko moko vraiment bandanga na botama pona kotala bien premier fois na mone eloko boye yango mais na sepeli na eloko oyo soki kozala kaka mbala liboso te ntango nyonso continue ka nde ekozala esengo vraiment ezali initiative moko ya bien na kati na Lingomba so tozo kosala boye vraiment ekozala esengo mingi nkaka yo c'est la beauté. Merci pasteur. Encadré moi moi. Je vous bosse en été. Merci. En tant que grâce et paix samedi pour les calciums. Merci. Merci. Talangeyo na inti na ngeyo kuza kwa benediction voilà Daka mono pasteur Bendo kumba mono pasteur Bendo Ekele kifunda matondo. Mbona iko? Munakata. Mingi mweba kuma na aja ikele ve. Bakena kusosa kudia mbote, kwenda kubaka ba traitement, kuvanda mbote samu na mbali unduka. Nengeyo Nzambi, mesala ngelembo ngeko kusanona 4 ans. Ka sepela samu na bambula ya Nzambi pesangeza. Kuna mingi ve. Ya umumu mwana humo mwana mekuiza gamba tuina kesa disaka muno kesa muno bambongo samuna musadisa ba miela ya batu betume kanisa kia iga ba miela bebeto kuiza pena batu na meyunguka beto na kiese mingi betume na tina ngeyo madia yai ngeke kudiaka ngeyo mesepela na bamvura ngekena yao mafuta ya kitoko balambila ni madia et puis sardine yai eki sardine ya kitoko samba na nsuka tena mkipa ngeli na kudi angeyo nimesepela ya tele kitoko special pour wow okay eki talu mingi metu bati ngekuiza ngebaka madia na saki ya loso kitoko balambilaka ngenge kudiaka Nzambi sambula ngeyo sambila samu na munu mwana beno mkele mvungi epi batu nyonso ina kesa kisaka munu bito zola beno baka msambula beno yandi mwana munu ya ntete tumekuiza samu na beto baka msadisu na ngeyo na mbongo ya fioti tele awa nisadila mwana kusumba ti mwana kusumba nika beto mkuiza Merci. Les zingila diaka, bilumbu ya mbote, bilumbu ya yinda na kusimba kwe, zambi zwa kusoma proche, zambi nsalangi mlem. Wakabeni tubila kandi mwana ngeo landaka na radio, anitubaka mtuna kaka betu kwenye kukisa uluta mbule na mina kulomba. Continue kuvanda na betu, kusambila kasama na betu mwenye tena na mbule kanisi Zambi sakura. Amen. Amen. Nipi ange sambila wana? Catholique Maman Légionnaire. Ndeke Maman Légionnaire.
légionnaire kununa ve hein kuyunduka kaka kati kununa ve kununa na kimpepe ve hein allez bikana mbote hein nina yanga lala tata nzambi ukatimpana bilungu byabi nikana vutula kama tondo amu yonke merci Yesu tusadi sange yes amen yes sepela vraiment beto jaka te kuma na ntango yayi batike sadisa beta ebetuke kuma na muke kuma na age yayi mendi mati batike sadisa mungu na batina nyose na kusutenir mungu. Merci hein natondo mingi hein sepela hein na mwana mosi na vina ni mvimba ka papa mo bagetu ba mutu me akufa bosi ba peta témoin kaka beto keto na tana de façon me voir plein ya moyo dona témoignage imbi vi samna ya ante très bien magetu ko yunduka angena kuma neti mwana fio tracé bana me kuzana maboka tata betu bana 95 tibu bien pas de problème to bakanti lo kaka imbi rien mo mere merci ya ni njambi sa kumuna ni bola ni bilumbu mingi anizinga na mtoto ya njambi sa kumuna njila mbota kama susu wete bene merci merci. Alors, il y a Maman Cécile, maman un combote sans cholestérol. C'est pour elle. Des sardines. Ce sont des sardines. En sucre. Va déjeuner. simba carte que quoi Dans ce cas, déjeuner va demander trop de caprices et consommer. Na regarde, il y a beaucoup de joie. Ah, kaka. Kola ndia na pombi. Sala ke zona. Bilumbu nandi ya tsuka ya vanda mbote pia kiesi. maman kokisi combien d'années Maman, Ah. 99 ans d'âge. 99 ans Oui. donc bikana kaka Quelques mois, quelques mois kwa bisamu andi kota na 100 ans Septembre, septembre wow Elle a déjà 100 ans. vraiment parce que nous sommes déjà en 2020 vraiment que Dieu soit loué il y a quelques moments merci parce que Yann me permettre que beto mona na beno na munu beto mona na pe na kaka beno sambi merci na geste ya be mesala andi boydila beno yina yankaka melutisa samu kilumba kaka beno baka daka ya kukabudila bapanga bete yina kaka mesa merci beaucoup samba pambola bino beno kwenda na toala matombo Mes frères et sœurs dans le Seigneur, peuple du Dieu du monde entier, voici encore un exemple à suivre. Si moi je puis le faire, c'est que j'ai suivi l'exemple de la Bible et des hommes de Dieu qui ont un grand cœur dans le monde. Nous pouvons visiter les vieillards, nous pouvons visiter ceux qui ont reçu la grâce de vivre longtemps. Lorsque vous avez à faire des programmes et des actions aux gens qui ont de vieux jours sur la terre, vous pouvez vivre encore longtemps et heureux sur la terre. La Bible dit dans le livre des Proverbes, le chapitre 20, verset 29, la force et la gloire de jeunes gens et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Ils ont besoin de jeunes, des gens qui ont la force, des gens qui ont la gloire, afin que ces cheveux blancs soient leur ornement. Proverbe 17, verset 6. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire des enfants.
Voilà pourquoi la Bible a dit, Paul qui écrit ce livre à son fils spirituel Tite, dans le livre de Tite, le chapitre 2, verset 2, dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité et dans la patience. Nous sommes en train de traverser des moments difficiles dans notre monde. Le manque de travail, les impayements, les crises financières, les problèmes économiques. Pour les jeunes gens, ils savent comment se chercher. Mais allons-y voir aussi des vieilles personnes. Allons-y voir ceux qui n'ont plus de force. Vous venez de voir là les gens que nous avons visités, qui ont totalisé 90 ans ou plus. Les gens qui ont totalisé 93 ans, 95 ans, 100 ans, 110 ans et autres encore. Nous les avons visités, moi le pasteur Tite Lubendo et le partenaire qui a pris son argent pour mettre là et que nous puissions acheter la nourriture. Que le Seigneur vous bénisse. Homme de Dieu, serviteur, servant de Dieu, homme d'affaires, peuple du monde entier, pensez aux plus vieux de votre circonscription, de votre village, de votre ville, de votre famille et de votre église. Faites du bien, ne les comptez pas, ne les cessez pas. Faites-le avec toute humilité, avec tout amour. Et l'Éternel, le Dieu des cieux, l'ancien des jours, prendra soin de vous. Shalom.